अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं चाहूँगा इस वक्त जो तीन ममालिक के दरमियान एक दिफाई मुआहदा जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब शामिल हैं, उस पर आज दस्तखत किए गए। और एक बात, एक पैगाम जो वाज़े वो ये कि तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी हमला, बाकी दोनों ममालिक पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। इसी तरह का एक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मौजूद है, और उस वक्त भी यही बात थी कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा, एंड वाइस वर्सा। अब तीन ममालिक इसमें शामिल हो गए हैं। जो बताया जा रहा है वो ये कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा था वो अपनी तर्ज का एक दिफाई मुआहदा है, दैट इज़ देयर, जो कि उसी तरह से मौजूद रहेगा। और ये एक अलहदा से मुआहदा है जो तीन ममालिक के दरमियान है, और ये तीनों ममालिक के जो दरमियान ताल्लुकात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, और फिर जो कि इस वक्त खित्ते में कहा जा रहा है कि एक बड़ी जो स्ट्रेटजिक तब्दीली हम देख रहे हैं और जिन ख़तरात से ये ख़ित्ता गुज़र रहा है उसके पेश नज़र ये तीनों ममालिक के दरमियान ये मुआहदा हुआ है। इससे एक बड़ा वाज़े और अहम पैगाम गया है, जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, एक न्यूक्लियर कंट्री है, और उसने हाल ही में भारत को भी शिकस्त दी है और फिर सालसी में भी अपना किरदार अदा किया है। सऊदी अरेबिया जो कि एक ऑयल के लिहाज से, तेल के लिहाज से, तवानाई के लिहाज से एक पावर रखता है, और फिर अगर हम टर्की की बात करें तो उसकी अपनी एक मुनफरिद हैसियत इस सारे के सारे मामले में मौजूद है। नाक़िदीन इस पर सवाल भी कर रहे हैं और बहुत सी तारीफ़ें भी इस पूरे के पूरे मामले की हैं। बहरहाल जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उनको कहा जा रहा है कि ही इज़ द मेन आर्किटेक्ट, इस पूरी चीज़ के आर्किटेक्ट वो हैं जिनका ये विज़न है और जिनकी सोच के तहत ये मुआहदा हमें देखने में मिला है। जहाँ पर मैंने कहा कि नाक़िदीन है, तनकीद कर रहे हैं, वो ये कि प्रैक्टिकलिटी इसकी क्या होगी, किस तरह से देखा जाएगा, और किस तरीके से अगर वाकई कोई ऐसा मामला होता है तो फिर उसमें हम खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हवाले से कोई बात होती है तो दीगर दो ममालिक को कैसे देखेंगे, और इसी तरह अगर दीगर दो ममालिक पर कोई बात होती है तो ये किरदार कितने अहम रहेंगे। मैं चाहूँगा एक तो आज के प्रोग्राम में इस पूरे के पूरे मामले पर हम तफसील से बात करें, और इसके साथ साथ जो इस वक्त अमेरिका और ईरान की जंग है और उसमें ही ये मामलात ज़रूरी हो गए थे। ये मुआहदा इस वक्त इसकी अहमियत ख़ासी बढ़ गई थी, और पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा था उसी के पेश नज़र पाकिस्तान सालसी के किरदार में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा, और एक पूरी कोशिश रही कि ये जो जंग है, ये जो आग है, ये पूरे खित्ते में ना फैल जाए, और उसमें पाकिस्तान को कामयाबी भी हुई। पर अब मामलात की तब्दीली जो है उसमें इस खित्ते से जंग का ख़त्म होना और फिर इवेंचुअली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का कंट्रोल कहाँ पर जाता है वो इंतहाई अहम है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से पुरुमीद हो गए हैं, वो कह रहे हैं ईरान से बातचीत जारी है, जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और आबनाए हॉर्मज़ खुल जाएगी। इस सब में जो ख़ुद अमरीकी अफवाज हैं, जिस तरह के उनके बयानात रहे, जो चीज़ें रहीं, और फिर कोई डेडलाइन देकर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फिर जाते रहे मामले से, और कभी उसका मलबा किसी पर डालकर और कभी किसी के कहने पर वो रुक जाते रहे, वो बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर करता है कि चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं अमेरिका के लिए भी, और शायद अमेरिका बहरहाल इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन बहुत वाज़ेह नाकामी के साथ, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पूरी तरह उसका कंट्रोल ईरान को देकर नहीं जाना चाहता, तो कोई दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहूँगा इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़रार खोड़ो साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, सज्जाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और असद खरल साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खोड़ो साहब, सबसे पहले पाकिस्तान और तुर्की और सऊदी अरेबिया, ये तीन ममालिक ट्राईलेटरल बायलैटरल तक बात थी, इस मुआहदे को किस तरह से आप देखते हैं, और ये ख़बर आज के दिन के लिए कितनी अहम है, और इसका जो पैगाम है या इसकी कह लीजिए जो इससे जो मसाइल हैं वो हमें पड़ोसी मुल्क भारत में या वहाँ के लोगों की तरफ से जो आवाज़ उठ रही है, जो मीडिया से उठ रही है, जो ट्वीट्स हमें नज़र आ रही हैं, वो बता रही हैं कि इसके कितना फ़िक्रमंद हैं वो। हाउ डू यू सी दिस ओवरऑल? आई सी इट पॉजिटिवली। मेरा ख्याल है कि ये वक्त की ज़रूरत भी थी, और जो बातें हैं पाक तुर्की सऊदी पैक्ट की, ये तो अगर मैं याददाश्त दुरुस्त है तो ईरान जंग के शुरू होने से पहले से भी इस तरह की रूमर्स, इस तरह की चैटर, इस तरह की बज़ आ रही थी। मेरा ख्याल है कि ये तो वाज़ेह है कि जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल मैप आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट का या वेस्ट एशिया का, आप जैसे भी इसे कहना चाहें,
اس میں اس کی جو ممالک ہیں اس خطے کے، ان کو اس بات کا احساس ہے کہ یو ایس اب اس خطے کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر نہیں رہ سکتا یا نہیں رہنا چاہتا، یا ان کے پاس شاید کیپیبلٹی بھی نہیں ہے. تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہوگی. جو یہ جو چوائسیز ہیں، آپ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات برسوں پرانے ہیں، انتہائی مضبوط رہے ہیں. بارنگ ایک جو ایشو ہوا تھا اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. ترکی اور پاکستان کے بھی تعلقات آپ کے سامنے ہیں. ترکی اور سعودی کے جو تعلقات ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ رہے ہیں، کیونکہ ایرب اسپرنگ کے دوران ترکی نے کافی کھل کر سپورٹ کی تھی جو پرو ڈیموکریسی موومنٹس تھیں عرب ورلڈ میں. وہاں پر ان کے تعلقات کافی خراب ہوئے تھے، لیکن پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ سالوں میں دے ہیو آلسو مینڈیڈ فینسز. سعودی کے پاس تیل ہے، کیپٹل ہے، پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اور ترکی کے پاس ایک انتہائی ایڈوانسڈ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے. پلس دے آر دا سیکنڈ لارجسٹ آرمی ان نیٹو. تو اگر آپ ان تینوں فورسز کو ملا دیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کافی پاورفل ڈیفینسو الائنس قائم ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا کام ہے جو کوئی ایک ملک علیحدہ یا اپنے آپ نہیں کر سکتا. اب کیا اس کے ٹارگٹس ہیں، کون ممکنہ تھریٹس ہیں؟ تو ظاہر ہے ایک اسرائیل ہے، لیکن صرف اسرائیل بھی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ جو خلیجی ممالک ہیں، ترکی اور سعودی عرب اس میں شامل کریں، جی. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس طرح کی پکچر ایمرج کرے جس میں ایران مکمل طور پر اس خطے کو، اس ریجن کو ڈومینیٹ کرے. تو ایک پوٹینشل جو تھریٹ ہے وہ یہ بھی ایک بنتی ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ دا پروف آف دا پوڈنگ از ان دا ایٹنگ. تو ہم نے ٹیکسٹ تو دیکھا ہے جو ہمارے فورن آفس نے ریلیز کیا ہے، جو میڈیا میں چل رہا ہے، لیکن آلموسٹ امیڈیٹلی اس کو ٹیسٹ بھی کیا جائے گا اس الائنس کو. جیسے اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک پر حملے کو، تینوں پر حملے کو تصور کیا جائے گا، لیکن کیا چیز حملہ تصور کی جائے گی یہ ابھی کلیئر نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ حوثی تو پہلے ہی ٹیسٹ کر رہے ہیں سعودی عرب پر، ان کی بھی انصار اللہ کی حملے چل رہے ہیں. ایک بحری ناکہ بندی بھی انہوں نے کم از کم ڈکلیئر کی تھی، کچھ حد تک امپوز بھی کر رہے ہیں. جی. تو کیا اس طرح کے جو سب کانفلکٹ تھریش ہولڈ میں جو حملے ہیں، کیا اس کو بھی اس معاہدے میں شامل کیا جائے گا؟ ول اٹ بی کنسیڈرڈ این اٹیک آن سعودی عربیہ؟ یہ ابھی دیکھنے والی باتیں ہیں کہ ویل ظاہر ہے تھوڑا سا جو کہ آپ نے ایران کی ڈومیننس کی بات کی ہے، میں ذرا چاہوں گا اس پر آپ تھوڑا سا، isn't it too early؟ ابھی تو جنگ وہاں جاری ہے، اس کی ختم ہونے کی باتیں ہم سنتے ہیں، بٹ nobody knows کہ اس نے کتنا وقت جاری رہنا ہے. ابھی تو دے آر اسٹرگلنگ فار دیئر اون سروائیول اینڈ تھنگس. بڑا لمبا عرصہ ہے کہ کہہ لیں کہ آپ ایران اس خطے کو ڈومینیٹ کرنے پہ آ جائے گا. حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، بٹ یہ سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ایک واحد ریزن ہو سکتا ہے اس اتحاد کا، یا اس میں اتنا وزن ہے بات میں؟ ذرا تھوڑا سا اگر اس کو سمجھا سکیں. نہیں، میرا خیال ہے کئی ریزنز ہیں. دیکھیں، آپ امیڈیٹ تھریٹس کے لیے بھی پلان کرتے ہیں اور آپ پوٹینشیل تھریٹس کے لیے بھی پلان کرتے ہیں. اگین میرا خیال ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ اوفینسو الائنس نہیں ہے، ایک ڈیفینسو الائنس ہے. ایک ڈیٹرنس کی طور پر اس کو دیکھنا چاہیے. میرا جو ذاتی خیال تھا آج کے اعلان سے پہلے، کہ اگر کوئی معاہدہ ہوگا تو وہ ڈیفنس کوآپریشن تک محدود ہوگا. یہ تو ایک باقاعدہ ڈیفنس پیکٹ ہمارے سامنے آیا ہے. میں تو انفیکٹ میرا خیال ہے کہ ایران کے لیے ایک لحاظ سے ایک انسینٹیو بھی بنتا ہے کہ آپ بہت زیادہ خطے کے ممالک کو پرووک نہ کریں، ان دا سینس کہ سعودی عرب پر انڈائریکٹلی حملہ کرنا یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے، خطے کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. میں تو کہوں گا کہ ایران کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں بھی جو تعلقات تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ شاید 2022 میں یا 2023 میں چائنا نے کافی ایک بریک تھرو جی. جی. میٹنگ پر کرائی تھی ان دو ممالک کے بیچ. اگر ایران کا یہ اسٹریٹجی ہے کہ لوگوں کو امریکہ سے دور کیا جائے، تو آئی تھنک ایران وڈ بی بیٹر سروڈ ٹو بی پارٹ آف دس پروسیس یا ٹو ہیلپ دس پروسیس. اور میں مانتا ہوں کہ ابھی جنگ بہت باقی ہے، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی، اگر ختم بھی ہوگی، اور جب ختم ہوگی تو نقشہ کیا بنے ہمارے سامنے ابھرے گا. لیکن یو ڈونٹ پلان آؤٹ آف مطلب آپٹمسٹک
होके प्लानिंग नहीं की जाती, हमेशा पेसिमिस्टिक होके प्लानिंग की जाती है ना, कि व्हाट इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन। जी। तो अगर इस तरह की इंस्टेबिलिटी चलती है खत्ते में, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसका एक ही हल है कि खत्ते के ममालिक अपने हाथ जोड़ लें और अपने ही सिक्योरिटी के प्रोवाइडर्स और गारंटर्स बने, क्योंकि ये तो अब जाहिर हो गया है कि कोई आउटसाइड फोर्स या आउटसाइड पार्टी, और बिलखसूस अमेरिका, इस खत्ते की सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सकते। अगर वो किसी की गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी करना चाहते भी हैं, तो वो है सिर्फ और सिर्फ इजराइल। तो अगेन इट इज वेरी सून टू बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन क्या ये यू आर करें। एब्सोल्युटली राइट। और खोड़ो साहब, इधर यहाँ जो बेसेस इनकी थी, जो उनके साथ हुआ अमरीकियों की, और फिर जितना वो अपने सारे के सारे चीज़ों को लेकर जितने हज़ार किलोमीटर दूर चले गए टू सेव देम, वो बड़ी मुंह बोलती और वाज़ेह एक सबूत है, एक तस्वीर है कि उनके लिए अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना मुश्किल है, बाकी किसी को प्रोटेक्ट करना तो दूर की जी बात है। और ये जो हालिया टेक्नोलॉजी अभी इस्तेमाल हुई है गुज़िश्ता एक दो हफ़्ते में, जो ईरान ने इस्तेमाल किए मिज़ाइल्स को लेकर, उस पर तो वो बहुत हद तक ख़ुद अमरीकी हैरान है, और वो बड़ा एक सरप्राइज़ एलिमेंट है उनके लिए। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सज्जाद मीर साहब, योर टेक ऑन द मैटर। और जिस तरह से ये बात तो वाज़ेह है, और जो जिस तरह से ख़बर हम तक पहुंची भी है, वो ये कि देयर इज़ नो डाउट कि ये ख़ित्ता एक बड़े स्ट्रेटजिक तब्दीली और ख़तरात के अमल से गुज़र रहा है। इलाकाई तनाज़ात, सिक्योरिटी चैलेंजेस और जंग के बदलते हुए अंदाज़, यही वजह है कि ये एक दिफाई मुआहदा तीन ममालिक के दरमियान हुआ है। और देखा जाए, तीनों मुस्लिम कंट्रीज़ एंड तीनों स्ट्रॉन्ग, अपनी अपनी उनके प्लस हैं। जिस तरह से खोड़ साहब ने भी बताया, एक तरफ तेल की ताकत है, एक तरफ एटमी ताकत है, और एक तरफ एक मुल्क नेटो का मुस्तकिल मेंबर है। ये तमाम तर चीज़ें हैं। इनमें कैसे आप देख रहे हैं कि कितनी बेहतरी और कितना एक बड़ा ये स्टेप फॉरवर्ड है? ये एक यकीनी तौर पर बहुत अहम वाक़या है जो इस खित्ते में रूनुमा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि ईरान की जंग के नतीजे के तौर पर अमेरिका को जो हज़ीमत उठानी पड़ी है, वो यही है कि यहाँ के मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। हमारा सऊदियों से बहुत बड़ा ताल्लुकात है, मुआशी ताल्लुकात भी हैं और मजहबी ताल्लुकात तो है ही हैं। तुर्की के साथ हम आरसीडी में मुंसलिक रहे हैं, यानी हमारे इतने ताल्लुकात थे। एक ज़माने में अरब ममालिक हमसे नाराज़ होते थे कि हम ईरान और सऊदी अरब और तुर्की जो है वो आपस में करीब हैं। वो उस्मानिया सल्तनत के जानशीन हैं, हम अपने आप को मुगलिया सल्तनत का जानशीन समझते हैं। और सऊदी अरब तो आलम इस्लाम का मरकज़ है ही। इस लिहाज से ये खत्ते की तीन बड़ी ताकतें हैं। और खास बात यह है कि तीनों ताकतें वो हैं कि जो सर्द जंग के ज़माने में अमेरिका के करीब थी और अमेरिका के एक तरह से हलीफ गिने जाते थे, यानी रूस के मुकाबले में अमेरिका के हलीफ गिने जाते थे। ईरान एक तरह का बीच में बागी निकला और उसके नतीजे के तौर पर ईरान की जंग इस वक्त अमेरिका से जारी है, और इसमें तीनों हलीफ अमेरिका के जो है वो एक तरह इकट्ठे हो गए। सऊदी अरब ने बहुत तेजी की, जल्दी की, और फौरी तौर पर पाकिस्तान के साथ दफाई माहिदा कर दिया है। इसको कार्बन सिक्योरिटी एग्रीमेंट कह रहे हैं, यानी कि दफाई की बजाय, क्योंकि दफाई माहिदे में तो असला बनाना, असला तैयार करना, कुछ चीज़ें खरीदना देना, बहुत सी बातें शामिल हैं। और सिक्योरिटी पैक्ट जो है वो शायद ज़रा इससे हटकर ज़रा बात की गई है, यानी हमारा सऊदी अरब से एक अलग पैक्ट है और तीनों का पैक्ट जो है वो एक तरह का अलग पैक्ट है। जी जी, अब ऐसे ही। इसमें यही देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें ईरान शामिल होता है या मिस्र शामिल होता है, इससे सारी सूरत बदल जाएगी। अगर तो ईरान शामिल होता है तो इसका मतलब है कि ईरान ने अपनी पॉलिसी जो है वो रीएडजस्ट कर ली है। अगर मिस्र शामिल होता है तो वो इस खत्ते का चौथा अहम मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, जिसकी अहमियत सऊदी अरब भी तस्लीम करता है, तुर्की भी उसको एक तरफ से पसंद करते हैं। तो ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि इस सारी जंग ने तमाम ताकतों को एक तरह से रीअलाइन कर दिया और मुस्लिम कुव्वतें जो है वो इकट्ठी होनी शुरू हो गई हैं। और इसलिए सऊदी अरब ने तो देर नहीं की, उन्होंने देखा कि जब उनके सारे साथियों पर उन पर हमले हो रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान से दफाई वायदा कर दिया और उसके नतीजे के तौर पर बाकायदा डिफेंस एग्रीमेंट किया कि एक हमला दूसरे पर हमला गिना जाएगा और असले का ये किया और एक तफसील के साथ वायदा कर लिया। तुर्की जो पाकिस्तान का पुराना दोस्त था और आज का नहीं, जैसे मैंने कहा कि आरसीडी में हम उतने करीब थे
کہ عرب ممالک ہم سے ناراض ہوتے تھے کہ ہم ایران اور ترکی کے بہت قریب ہیں. ایران تو خیر انقلاب کے بعد ذرا اور طرف نکل گیا اور صورتحال پیدا ہو گئی، لیکن ہم تینوں ملک جو تھے وہ چاہتے یہی تھے کہ اسلامی ریاستیں اس علاقے کی جو ہیں متحد ہو جائے. اس میں چوتھی ریاست جیسے کہ میں نے کہا مصر ہی ہے، اور باقی چھوٹے ملک شام، عراق، لیبیا یا اردن، اور دوسرے ملک انڈونیشیا اور ملیشیا ذرا دور ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور اس پیش رفت کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. لیکن یہ نتیجہ یقیناً نکلا ہے کہ امریکہ کا اثر جو تھا، جو گنا جاتا تھا کہ وہ ان تمام ملکوں کو دفاع کر سکتا ہے، وہ اثر ختم ہو گیا ہے. آپ سب سے پہلے سعودی عرب نے دیکھا کہ امریکہ اس کا دفاع نہیں کر سکتا، اس پر ایران حملے کر رہا ہے، اور ایران نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان ملکوں پہ حملے کرے، لیکن اس کی مجبوری ہو گئی تھی کہ وہ امریکہ کے مقابلے میں یہ کر رہا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا اب جو ترکی کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا تینوں ملکوں کا، اس سے ہم نے ایک نئے سیکورٹی ایک طرح کے میں منسلک کر دیا ہے. تو اب اس لحاظ سے آنے والے دنوں میں خطے کی پوری سیاست بدل جائے گی. اب کیا آنے والے دنوں میں کیا ایران اتنا بدلتا ہے کہ وہ اس میں شامل ہو جائے جیسا وہ RCEP میں ہم سے شامل تھا، جہاں ایران نہیں بدلتا تو کیا یہ ایسا معاہدہ ہے جو ایران کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن مسلمان ممالک نے کیا ہے. اس میں مصر شامل ہو سکتا ہے، اور اس خطے کے دوسرے ممالک بھی اس میں دلچسپی لے سکتے ہیں. شام ہم سے کہہ رہا ہے، عراق ہم سے کہہ رہا ہے، جارڈن ہم سے کہہ رہا ہے، لیبیا کہہ رہا ہے، لیبیا شاید پاکستان سے ہمارے وہ JF-17 طیارے ہیں وہ بھی خرید رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ ہماری اہمیت بھی بڑھاتی ہے، ہمیں ایک ذمہ دار کا رول بھی ادا کرتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ خطے کی تین بڑی طاقتیں، جیسے میں نے کہا ایک سلطنت عثمانیہ کی جانشین ہے، دوسری سلطنت مغلیہ کی جیتے ہیں اپنے آپ کو، اور تیسری اسلامی دنیا کا مرکز و محور ہے. تو یہ ملکوں کا اکٹھا ہو جانا معمولی بات نہیں ہے. اب ایک دو ملک اس میں شامل ہوں گے تو اس کی پوری حیثیت جو تھی وہ کلیئر ہو کے ہمارے سامنے آ جائے. اسد کھرل صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کس طرح سے اس ساری کی ساری ڈیولپمنٹ کو، اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ اور جس طرح سے سجاد میر صاحب نے فرمایا کہ مزید ممالک اس میں کل کو شامل ہوں گے، اب ایک سوال بڑا اہم یہ رہتا ہے کہ اب تک جو ایک اتفاق اس طرح سے نہ نظر آنا مسلم ممالک کے درمیان، ایک بڑی وجہ تھی کہ جس کے ساتھ جو بھی ہوا معاملات چلتے رہے. اب یہ بات یقیناً پسند نہیں آئے گی کہ اگر مسلم ممالک یکجا ہو رہے ہیں، دفاعی معاہدے کر رہے ہیں، ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے شدید تشویش رہے گی، اور پھر شاید کوئی نئے عزائم بنیں گے اس کو بریک کرنے کے لیے اور نقصان پہنچانے کے لیے. اس کا بھی خطرہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور کون سے ممالک آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں شاید اس کا حصہ بنتے چلے جائیں، اس دفاعی پیکٹ کا، اور مسلم ممالک ساتھ یکجا ہو جائیں؟ معاہدہ ہوا ہے انتہائی اہمیت کا عمل اس حوالے سے. اور دوسرا اس کے اندر یہ اب بات کا ادراک ہو گیا سعودی عرب کو یا دیگر بہت سارے اسلامی ممالک کو کہ امریکہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جو امریکہ سے زیادہ بہتر طریقے سے ان کی حفاظت کر سکتا ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک اہمیت پاکستان کی تھی، جس وجہ سے فوری طور پر سعودی عرب نے معاہدہ کیا. اس کے بعد ترکی کا جو معاہدہ پاکستان سے اور سعودی عرب کا اور ترکی کا بہت اچھے کو ریلیشن نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے جس طرح وہ صافی کے والے سے سارا معاملہ ہوا، اور پھر ترکی کے اندر، اور یہ بہت معاملات جو ہے کافی حد تک اس میں تلخی آئی. لیکن اب دیکھیں کہ سعودی عرب اور ترکی اور پاکستان کا جو معاہدہ ہے، یہ ایک دوسری ایک اہم بڑی پیش رفت ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ تھریٹ ہے فار اسرائیل اور فار امریکہ، ایک تو یہ ہے. دوسری جانب یہ اسلامی بلاک جو ہے ایک مضبوط، جو تین بڑے ایک ملک ہیں، ان کا آپس میں ملنا جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہمارے اسلام یا دشمن ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک واضح پیغام ہے. تیسرا اس کے اندر اور بھی ظاہری بات ہے، ملک جو ہے وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو امریکہ کے اتحادی تھے، جو ایران اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ تھی، جہاں پہ امریکی اڈے تھے، جس طرح کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یا اور دیگر جو UAE ہے، وہاں پہ جس طریقے سے امریکی جو اڈے بھی تھے، امریکہ ان کی حفاظت کی جو ہے اس نے ذمہ داری لی ہوئی تھی. لیکن جتنے زیادہ وہاں پہ حملے ہوئے ایران کی جانب سے، امریکہ ان کا دفاع کرنے میں
बुरी तरह नाकाम रहा, और यही वजह है कि सऊदी अरब को तो उसने तो इस चीज़ को भांप लिया और फौरी तौर पर उसने पाकिस्तान से मुआहदा कर लिया। अब मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके हवाले से भी, उनके लिए भी अब ऑप्शन खुली हो जाएंगी, और वो भी अमेरिका को शायद आहिस्ता आहिस्ता ये इस बात पर मजबूर करेंगे कि आप अपने जो अड्डे हैं यहाँ से निकाल लें, क्योंकि आप हमारी हिफाजत तो कर नहीं सकते, तो आपकी वजह से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। तो ये मामला जो है मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो आपने कहा कि इस इत्तेहाद के ऊपर बहुत सारे जो है लोगों को यकीनी तौर पर तकलीफ होगी, खास तौर पर इजराइल को बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ होगी, और वो नहीं चाहेगा कि मजीद इस इत्तेहाद के अंदर मजीद मुल्क भी शामिल हो, क्योंकि अगर ये इत्तेहाद बन जाता है और इसके अंदर और भी इस्लामी मुल्क शामिल हो जाते हैं तो ग्रेटर इसराइल का जो मनसूबा है वो तो जारी बात है चकनाचूर हो जाएगा, और आगे जो जिस तरीके से वो जुल्म बर्बरियत कर रहा है उसको भी काफ़ी हद तक ये समझ आ जाएगी कि आप मजीद उसके जो अज़ाइम है उसके अंदर वो कामयाब नहीं हो सकता। तो ये एक मैं समझता हूँ ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, और ये एक उसकी शुरुआत है, और मजीद लग ये रहा है कि बहुत सारे और भी इस्लामी मुल्क जो है इस जो दिफाई एग्रीमेंट जो है पैक्ट इसका हिस्सा बनेंगे, और जितना ज़्यादा इसके अंदर ममालिक शामिल होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा इसराइल के जो अज़ाइम है ग्रेटर इसराइल के वो महदूद होते जाएंगे, और अमेरिका जो है वो भी दूर दराज जाके इस्लामी मुल्कों पर हमला करने के लिए उसके भी मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से उसको भी 100 बार सोचना पड़ेगा। जहाँ तक मामला ईरान का, ईरान जब तक ये इसराइल ईरान और अमेरिका जंग जारी है उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है वो पाकिस्तान, सऊदीया या तुर्की का जो मुआहदा है इनके साथ चौथा मुल्क वो शामिल हो सकता है। ये जंग बंदी के बाद की जो सूरत हाल है उसके बाद ही ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ज़ाहिर है जी वो एक दूर का बढ़ सके। खरल साहब मामला है, उसमें वक्त दरकार है, लेकिन अब ज़ाहिर है ये पूरी की पूरी जो एक इस वक्त मंजरनामा है इसको देख के एक तरफ वो वक्त था कई दहाइयाँ पीछे चले जाएं जब सिर्फ इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने इकट्ठे होने की कोशिश की थी, तो फिर उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सुनी कि किस तरह से पूरा का पूरा दुनिया में मामलात तब्दील हुए थे। यहाँ पर तो अब दिफाई मुआहदे हो रहे हैं और 3 अहम तरीन इस्लामी ममालिक के दरमियान ये मुआहदा है और मज़ीद इसमें शामिल होते हैं, तो इसको दुनिया किस तरह से लेगी, ख़ास तौर पर जो दुश्मन हैं, अगर पाकिस्तान की बात करें वाज़ेह तौर पर भारत हमारा एक दुश्मन मुल्क है, और इसी तरह जो थ्रेट्स दीगर 2 ममालिक को हैं वो इसको किस तरह से लेंगे और फिर ये मामलात किस तरह चलेंगे, ये एक इंतहाई अहम और देखने की चीज़ होगी। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अमेरिका ईरान जंग है, बहुत कुछ हमने डिस्कस किया है माजी में भी, लेकिन हर रोज़ एक बिल्कुल एक नया बयान होता है, एक नई सोच होती है। एक दिन ये कि सफ़ाए हस्ती से मिटाने की बात और दूसरे दिन जंग ख़त्म करने की बात। ये 2 एक्सट्रीम्स हैं जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप जिनकी वजह से हम ये कर रहे हैं अब। और जिस दिन पॉजिटिव बयान आता है तो पूरी दुनिया खुश होती है कि अच्छा चलो कोई अच्छी बात हुई, लेकिन शाम को वो बयान बदल जाता है। अब यह है कि ईरान से बातचीत जारी है, जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और आबना हरमुज़ खुल जाएगी। अब क्या मामला सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ पर कंट्रोल का रह गया है और उसी के इर्द गिर्द ये सारी जंग है, इससे ज़्यादा या कम अब मुझे नहीं लगता कुछ है। योर टेक ऑन दिस? जी अरसलान, तब तो बिल्कुल यही रहा है कि जो मामला शुरू हुआ था रेजीम चेंज से, डीन्यूक्लियराइजेशन से, ईरान को तहस नहस करने से, अब वो मामला आ गया है अब वो इस मसले पर आ गया है जो इस जंग से पहले जिसका वजूद ही नहीं था, यानी आबना हरमुज़ पर कंट्रोल। हैरान होता हूं मैं देख के कि ये वही अमेरिका है जब इराक पर हमला किया था सेकंड टाइम, तो कोई 40 ममालिक इनके इत्तेहादी थे। इस वक्त इनके पास सिर्फ और सिर्फ इजराइल है जो एक फ्रंट लाइन, और फिर भी ये ईरान को नहीं संभाल सकते। तो इस सुपर पावर के डेज तो मेरा ख्याल है कि अब गिनती के हैं, लेकिन अभी भी कई दिन बाकी हैं। अब जहां तक ट्रंप की बात है, तो जो आपने पहले ही बोल दिया सर, ये एक इंतहाई बाइपोलर किस्म के सदर है ना, किसी दिन एक बात करते हैं दूसरी दिन दूसरी बात करते हैं। मुझे जो लग रहा है कि एक और राउंड शायद मुमकिन है। 2 राउंड तो हमने देख लिए हैं, क्योंकि अभी तक अमेरिका में इजराइल का बहुत इन्फ्लुएंस है, नेतन्याहू का बहुत इन्फ्लुएंस है, इनके जो दमादे आला हैं कुशनर साहब, उनका भी बड़ा इन्फ्लुएंस है डोनाल्ड ट्रंप पर। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि ईरान तो उनको 1 इंच नहीं दे रहा ना। कोई फेस सेविंग विक्ट्री ईरान का तो कोई मूड नहीं है कि इनको कोई ऐसी कोई भी
फेस सेविंग या एग्जिट दी जाए। वो तो चाह रहे हैं कि भाई अब पूरा जब तक इस खित्ते का नक्शा नहीं तब्दील होगा, स्ट्रेटेजिक नक्शा नहीं तब्दील होगा, वो नहीं रुकने वाले। आप आसानी से काफी ओपनली ये चीज नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि डेस्परेशन में ट्रम्प शायद एक और कोशिश करे। अब वो किस तरह की कोशिश होगी जो, और वो कैसे कामयाब होगी जब पहले तमाम तर कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं, वो एक अलग बात है। फिर हम ये भी जानते हैं कि कई लीक्स, कई रिपोर्ट्स आ रही हैं यूएस मीडिया में कि अमेरिका के तो असलहा ही खत्म होता जा रहा है, ऑफेंसिव वेपन्स भी, और ज्यादा जो इंटरसेप्टर्स तो मेनली फॉर श्योर उनके जो हैं। इंटरसेप्टर्स। आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। जाहिर है कि ट्रम्प कह रहा है कि नहीं ये सब झूठ है, और जो ऐसी बातें कर रहे हैं मैं उन पे पीका लगा दूंगा, मतलब पीका नहीं है उनका, जो भी उनका मुतबादिल है पीका अमेरिका में वो लगाएगा उन पर। और ना सिर्फ असला खत्म हो रहा है असलान, लग रहा है कि आइडियाज भी खत्म हो रहे हैं साथ साथ। क्योंकि अभी हाल में आपने देखा होगा यकीनन कि CNN पर एक खबर आती है, एक्सक्लूसिव थी CNN की, कि अमेरिकन मिलिट्री अफसर अब बाकी अफसरान और मिलिट्री एनालिस्ट से पूछ रहे हैं कि यार कोई नया, कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया दो कि हम ईरान के साथ कैसे लड़े। तो अब आप समझें कि मामलात सजेशन बॉक्स तक आ गए हैं। जैसे किसी कैंटीन या किसी रेस्टोरेंट में आता है कि यार अगर आपको हमारा खाना पसंद नहीं आया तो हम एक चिट्ठी लिख दें, तो यहाँ पर भी ये चल रहा है। तो इट शोज यू दी एब्सोल्यूट इंटेलेक्चुअल एंड स्ट्रेटेजिक पॉवर्टी ऑफ अमेरिका राइट नाउ। और यही देख के तो खत्ते के ममालिक सोच रहे हैं ना कि यार बेहतर है कि हम एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें, इनका तो कोई हाल ही नहीं है। तो बिल्कुल आई थिंक दी बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक ब्लंडर जो अमेरिका ने कम से कम मेरी जिंदगी में किया है वो आपके आंखों के सामने है। जी, यहाँ से अमीरिका की डिक्लाइन शुरू होती है, और डिक्लाइन में भी बहुत वी आर टाइम ऑल लगेगा। विटनेसिंग दैट। मैं ज़रा आई क्विकली थिंक सज्जाद वी मीर आर साहब और डेफिनेटली खरल साहब का भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। मीर साहब, कहीं इस जंग को थमते हुए आप देख रहे हैं, या वही बात जो शायद आगाज़ में बहुत सारे लोगों ने कहा था, दे आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉजेज, मे बी ब्रेक्स एंड वट एवर यू कॉल दैट, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड एनी टाइम सून। इसका जल्द खात्मा मुमकिन नहीं है। सर आपकी क्या देखिए, मैं राय? एक खास बात ये कहना चाहता हूँ कि एक डिफेंस कॉन्सेप्ट था इन मुल्कों के पास, इसराइल के पास भी और बहुत से मुल्कों के पास, कि जब रॉकेट अगर बरसाए जाएंगे या मिसाइल फेंके जाएंगे तो उन मुल्कों का अपना डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा है कि वो उनको पेनिट्रेट नहीं करने देंगे। वो बात गलत साबित हुई। पहले इंडिया में गलत साबित हुई। उनका SU-4 रूस का इतना मजबूत डिफेंस जो सिस्टम था वो तबाह हो गया। सारी उनकी क्या 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 नहीं हुआ। और दूसरी तरफ अब ये हो गया है कि जहाँ जितने अरब ममालिक थे और जिन्होंने अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट किए हुए थे, और एक तरह के गुड सेंस में किए हुए थे, और वो एक तरह के वो कोल्ड वार के ज़माने के रशिया के खिलाफ एक तरह के पैक्ट थे, वो सारे साबित हुआ कि फ्लॉप। ईरान ने इन मुल्कों से दुश्मनी लिए बगैर जिस मुल्क को चाहा हिट किया। मुल्कों ने मुल्क के अंदर जो अड्डे थे उनको मखसूस करके हिट किया, और ये साबित कर दिया कि जो एक तरह का इनका डिफेंस का एक यूला बना हुआ है वो इसराइल के अंदर भी टूटा है। इनके मिसाइल वहाँ भी जा सकते हैं, और वो ये कि अरब ममालिक में भी टूटा है। तो इसने एक तरह से अरबों को आंखें खोल दी और बता दिया कि ये काम जो है, ये जो एग्रीमेंट अमेरिका करता है हमारे साथ, ये कोई किसी काम के नहीं। रिजल्ट है, सबसे पहले सऊदी अरब इस तरफ आया। अब दूसरी तरफ ये है कि हम तो RCD में तुर्की के साथ और ईरान के साथ बहुत करीब थे। ईरान के बीच में से इनकलाब आने के बाद, निकल जाने के बाद जरा मामला गड़बड़ हो गया था। लेकिन अब ये है कि तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात तो हमेशा बहुत करीब रहे, बहुत दोस्ताना और बहुत प्यार के ताल्लुकात रहे। अब तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब, इन तीनों मुल्कों का इकट्ठा होना न सिर्फ खत्ते की 3 बड़ी मुस्लिम ताकतों का इकट्ठे होना है, बल्कि इस लिहाज से भी अहम है कि ये 3 बहुत अहम कुव्वतें हैं, ताकतें हैं। देखिए, तुर्की जो है ये तो नेटो का भी रुकन है। ये डिफेंस पैक्ट जो करते हुए बाहर, ये इनको सोचना पड़ता है, चुनाचे इसको सिक्योरिटी पैक्ट का नाम दिया गया है। दूसरी तरफ ये है कि ईरान ने एक खास स्टैंड लिया हुआ है और ये बताया हुआ कि अमेरिका जहां भी होगा, अमेरिका के जो ठिकाने भी होंगे, चाहे कोई भी हो, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ। इसके नतीजे के तौर पर जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, वो सूरत-ए-हाल यकीनी तौर पर अमेरिका के लिए यकीनी तौर पर तशवीशनाक है। और देखा जाए तो अब जैसा कि मैंने कहा कि आने वाले दिनों में तय होगा
کہ اس ایگریمنٹ کے اندر ایران شامل ہوتا ہے، مصر شامل ہوتا ہے یا کون شامل ہوتا ہے، لیکن ایک نئی بالکل شکل، صحیح میر ایک صاحب. نیا نقشہ میں طے ذرا بننے کھرل والا صاحب ہے۔ کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں کوئکلی. کھرل صاحب آپ کس کروٹ بیٹھتا دیکھ رہے ہیں ابھی؟ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ پر امید نظر آتے ہیں، جے ڈی وینس بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جاری تنازع کے لیے فوجی، اقتصادی اور سفارتی سمیت تمام ذرائع استعمال کریں گے. کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ معاملے کو؟ معاملہ یہ جتنا مرضی اس کو پرولونگ کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کے اندر امریکہ کی جیت یا اسرائیل کی جیت تو کسی صورت نظر نہیں آ رہی. انہوں نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا لیکن کوئی بھی ان کو اچیومنٹ نہیں حاصل ہوئی، بلکہ ہر نئے حملے کے بعد جو ہے ان کو بھرپور جواب آتا ہے. اور ایران جو ہے ایک مطلب ایک سپر پاور جو ہے اس کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا ہے. اور امریکہ جو ہے اس کی جو حیثیت یا جو اس کی ایک اس نے پوری ایک ہیبت طاری کی ہوئی تھی یا اس کا جو ایک ہائپ تھی پوری دنیا کے اندر، وہ تو اس کو ملیاں میٹ کر کے رکھ دیا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو امریکہ ہے اس حملے کے بعد وہ شرنک ہو گیا. اس خطے کے اندر اس کی جو پاور تھی، جو پھیلاؤ تھا یا جو اس کی طاقت تھی، وہ ظاہری بات ہے وہ ان اپنے اتحادی ممالک جو اسلامی تھے جہاں پہ اس کے اڈے قائم تھے، جہاں پہ وہ نہ صرف پوری دنیا پہ راج کرنے کے لیے خواب دیکھ رہا تھا، وہاں سے تو اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ مزید جو ہے وہ اس کو شرنک ہو گیا، نہ کہ وہ مضبوط ہوتا یا اس کے پاؤں جمتے. تو یہ جو ابھی اتحاد 3 ملکوں کا ہوا ہے، اور یہ اتحاد جو ہے یہ آگے اس کے اندر اور ملک شامل یقینی طور پر ہوں گے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اور دوسری بات جو ہے، جو ٹرکی ہے وہ نیٹو کا بھی اتحادی ہے، اور اگر اس کے پاس 2 اب آپشن آتی ہیں کہ اگر اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک طرف وہ نیٹو کا اتحادی ہے اور دوسری طرف اس نے یہ معاہدہ کر لیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ معاہدہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو نیٹو کا اتحادی ہونا. وہاں سے وہ نکل جائے گا، لیکن اس معاہدہ جو ہے اس کے لیے یا تینوں ملکوں کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو اس کو یہ چیز پہلے سے پتا ہے یقینی طور پر، اس کے کانسیکوینسز کا بھی اس کو پتا ہے کہ وہ نیٹو کے اتحادی ہوتے ہوئے یہ ایک معاہدہ اگر کر رہا ہے تو یقینی طور پر اس نتائج کا بھی اس کو علم ہوگا، اور اس کو یقینی طور پر یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ جو معاہدہ ہے ان سے اتحادی ہونے سے زیادہ یہ اس کے لیے اچھی اپرچونٹی ہے. اور دوسری آپ بات ہے کہ ہم اسلامی جو اتحاد کی بات تھی جو بھٹو کے دور میں شروع ہوئی تھی، اس وقت انیشیٹو لیا تھا پاکستان نے کہ عالم اسلام کو اکٹھا کرنے کا. اب معاملہ جو ہے یہ سعودی عرب نے انیشیٹو لیا ہے، اور اس نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں عالم اسلام کو اکٹھا ہونا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور ایک بڑی بات ہے. اور پھر سب سے جو ٹرسٹ اور سب سے پہلے جو اس نے انتخاب کیا وہ پاکستان کا کیا. اور اس طرح جو ترکی ہے، پاکستان اور ترکی کے تو ہمیشہ درینہ اور بڑے اچھے خوشگوار ہمیشہ ہی تعلق رہے ہیں، لیکن ایک معاہدے کی شکل میں آ جانا، اور پھر دیکھیں نا 3 بڑی طاقتیں، ایک ایٹمی اور دنیا کی پروفیشنل فوج ہے ہماری، اور ایٹمی قوت ہے ترکی کی بھی رائٹ بہت. کھرل صاحب، بالکل سر پوائنٹ آپ کا آ گیا. اس وقت مکہ میں آج یہ جو 3 ممالک کے درمیان مشترکہ اجلاس میں معاہدہ طے پایا ہے، اٹس ویری سگنیفیکنٹ، اور بہت کچھ ہے جو آنے والے دنوں میں بھی شاید ہم وٹنس کریں گے. اینڈ لیٹس ہوپ دیٹ دیر از اے یونٹی بٹوین آل دا مسلم کنٹریز ان دا ورلڈ. اور یہ تو بہت پہلے بھی خواب دیکھا گیا تھا، آج اگر یہ عملی طور پر ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً یہ اس میں تمام مسلم ممالک کے لیے ایک ضمانت ہے، ایک گارنٹی ہے ان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی. لیٹس ہوپ دیٹ تھنگز گیٹ بیٹر ان دا فیوچر سب کے لیے. آج کے پروگرام سے اتنے. احسان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے